RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवेरेश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सोशल वर्कर ख्वाजा अलीमुद्दीन ने काजिम नामी एक मौलाना को कॉल करके ये पूछा कि जहेज के मामले को लेकर कुछ मशवरा दीजिए। इस पर मौलाना ने ख्वाजा अलीमुद्दीन को क्या कहा, आइए सुनते हैं ये कॉल रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और काजिम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। काजिम साहब, एक हैदराबाद में एक बच्ची है, 6 साल से एक नर्स का कारोबार कर रही खतर में। अच्छा, 1-1 रुपया जमा करके उन्हें नहीं बोले तो 8 से 9 लाख रुपए की शादी करी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, शादी खाना अच्छा, खाना अच्छा, हर चीज अच्छा, सिर्फ वहाँ जी। पर 2 कमी रह गई। जी। एक AC नहीं दिए, एक अवन नहीं दिए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। जहेज में, जी भाई, जहेज में। जहेज में अच्छा, हर चीज दे दी। अब ये कमी थी कि अब ये 2 चीज की कमी के आसे वहाँ पैसे बैसी हो गई। अच्छा, अल्लाह रहम करे। हम हाँ, तो उसके लिए कुछ बोलना चाह रहे हैं आप काजी साहब? अब देखिए भाई, अब ऐसे ये तो केस ऐसा है जो नजर में आया अपने जी लोगों सोशल मीडिया के जरिए इनमें आ गया होगा, जी मगर अब ऐसे कईयों के ऐसा है जो दबे हुए रहते, सालों से ऐसे चीजें चलते रहते। जी। ये तो शादी हुई नहीं हुई, फिर अब वो समझा के करके हाथा पड़ा जोड़ के वादा करे कि हम एक इंशाल्लाह ताला 4-5 दिन में देंगे बोल के, अच्छा उस वजह से फिर राजी हुए लोग दूल्हे वाले। चलो, बहरहाल देना तो पड़ेगा, समझो। जी यार हाँ। ये तो शादी हो गई सो अच्छी बात है। मैं तो ऐसा केस देखा हुआ हूँ, शादी से 1 दिन पहले खाली शादी खाने में जरा झगड़ा हुआ सांचा के दिन, तो वही रात को शादी भी कैंसिल हो गई सो है। जी समझ रहे हैं आप? तो ये जो कैंसिल करा देते, ये जो झगड़े फसादा करा देते, इन लोगों को पहली खतर ये होना है, जो लड़का लड़की की जिंदगी जुड़ना है, ये जिंदगी तोड़ने वाली बात है। और जी। किसी की जिंदगी तोड़ देना कितना बड़ा गुनाह है। सिर्फ किसके वास्ते? प्लास्टिक के चीजा, स्टील के चीजा, लकड़ी के चीजा, कागज के चीजा, ये चीजों के वास्ते। भाई अल्लाह के बंदों का रिश्ते की अहमियत ज्यादा है ये मटेरियल के सामान के चीजों से ज्यादा। समझ रहे हैं आप? जी हाँ। तो इसमें क्या है, अब लड़की वालों की क्या गलती है, लड़के वालों की क्या गलती है? नजरिए की गलती रहती, हमारे को ये नहीं दिए, हमारे को फला नहीं दिए, हमारे को ऐसा देना था। अरे इतना रिश्ता जोड़ रहा, अन निकाह मिन सुन्नती बोल के रिश्ता जोड़ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत पर अमल करते हुए, मगर फिर शैतानियत अपने ऊपर ऐसी हावी हो जाती कि वो सुन्नत जो कायम हो रही उसको भी नजरअंदाज कर देते। सही बात। अब क्या है माशरे में, अब दहेज कब खत्म होता वो तो अल्लाह ताला को मालूम है, क्योंकि कौम अपने मिजाज को जब तक नहीं बदलेंगी फिर अल्लाह ताला की हिदायत भी कैसी आएंगी। सही बात। खाली सूरह फातिहा में हिदायत की दुआ मांग ले रहे हैं अगर अपन, और हिदायत पे चल रहे नहीं। जैसा मैं अगर दुआ करूं अल्लाह ताला मेरे को आप नमाज के पाबंद रखो, खाली दुआ कर ले रहा हूँ, मस्जिद को उठ के अगर नहीं जा रहा हूँ मैं या कोई आदमी, तो फिर दुआ कबूल हुई जैसी बात है। मस्जिद को जाने की भी कोशिश करना है, दुआएं भी जो सो करना है अपने को अल्लाह से मदद मांगते हुए। तो माशरे में क्या हो कि आमतौर पे कहीं अब सोसाइटियां भी ऐसे निकले, कहीं जो सो जाती तौर पे शख्सियतां भी कर रहे हैं काम के, भाई माशरे में जो सो शादियां सीधे साधे हो जाना और जो तो फला हो जाना, उलमा भी काम कर रही, कमेटियां सोसाइटियां मिलके भी काम कर रही, मगर हो रहा क्या, खाली बयानबाजी चल रही, ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा। इसकी वजह से केसेस हो रहे हैं, ग्राउंड पे काम होना, खाली बयान कर रहे हैं, कहीं उलमा जुड़ रहे हैं, सोसाइटियां जुड़ रहे हैं, शादी में फला नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा। मगर दिन में अपन बयान दे रहे हैं सही है, शादियां आसानी से हो, दहेज नहीं लो, फिर रात में किसी का शादी होने दो, शादी में जा रहे हैं। मुमकिन हद तक हम तो ये कोशिश करते हैं फजूल खर्चियों के और जो छिचोरे पने जो शादियों में चल रहे हैं बॉयकॉट करते, नहीं जाते दावतों में से, अपनी जगह पर रहने का है। मस्जिद में खुतबा हो गया, 4 बजे खत्म हो गया निकाह, उसके बाद जो सो जरूरी नहीं है जो सो लोगों से मंग के झगड़ के भीख मंग के रात के खाना लेना, ये कोई जरूरी नहीं है। वलीमा तो वो तो सुन्नत है, वो तो करने का दूल्हा कर लेना, जो लड़की वालों से ले रहे हैं ये एक मसला है। दूसरा क्या है हमारे अब्दुल अलीम भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़े ना ये मसाइल खड़े होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी शादियां कराने के मामले में, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा की शादियां नहीं कराए, मदद करके कराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़कों की मदद करते थे। जो मर्द साहबा थे उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद को पैसा दिए, जाओ साद ये पैसा तुम्हारी शादी तय हो गई, शादी का सामान खरीद लो बोल के। यानी लड़कों की मदद करना है। यहाँ क्या हो गया, लड़की को जो सो
تصویر بنا کے ایموشنل بنا کے لڑکی کو بہن کی شادی بیٹی کی شادی بول کے قوم مانگنے لگا رہی. یہ دوستو بالکل غلط طریقہ ہے. اپنے پاس کیا ہونا لڑکوں کی مدد کرنا, ایسے سوسائٹیاں رہنا اور ایسے اپنے پاس جو آرگنائزیشن رہنا جو لڑکے نکاح کرنے کو تیار ہو گئے, ان کا کاروبار ہے, نوکری ہے, سیٹ ہو گئی, ایسوں کی مدد کرنا کہ بھئی آپ کو گھر گرہستی کے لیے بستر لینا ہے, پلنگ لینا ہے, الماری لینا ہے, یہ پیسہ لو, تم قدموں پہ کھڑ جاؤ, یہ تمہاں کو مدد کی جا رہی. لوگ بولتے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹے کی چکی دیے تھے, پانی کا مشکیزہ دیے تھے, چوپائی دیے تھے. ان کو لوگوں کو احساس ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے, حضرت علی کے والد ہیں, ان سے یہ بول دیے تھے کہ ابو طالب میں آپ کے لڑکوں میں سے کسی لڑکے کی کفالت کرنا چاہتا ہوں. صحیح بات. تو حضرت ابو طالب اجازت دیے تو حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کفالت میں لے لیے تھے. تو وہ جو گھر گرہستی کے سامان چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں حضرت علی تھے, وہ سامان ان لوگوں کو اس وجہ سے دیا گیا کفالت رہنے کی وجہ سے, کوئی دہیج نہیں دیو. اس کو غلط انداز میں لوگ پیش کرتے ہیں حضرت فاطمہ کو دہیج دیے تھے بول کے. تو نظریہ ذرا تبدیل کرے تو کام اپنے جو سو بہتر ہوتے. حکومتوں سے پیسہ دلا رہے ہیں, پرانی گورنمنٹ جو تھی ٹی آر ایس کی شادی مبارک اسکیم بول کے کس کی فوٹو ڈالنا پڑتا تھا, کس کا اپلیکیشن ڈالنا پڑتا اس میں, دلہن کا اور دولہے کی فوٹو لگانا پڑتا. نہیں, اصل اپلیکیشن ملتے پیسے کس کو, دولہے کو ملتے, دلہن کو ملتے. ہاں, تو یہ کس کی غلطی ہے, یہ اپنی قوم کی غلطی ہے. ہمارے ذمہ داروں کی غلطی ہے کہ بھئی شادی بھی اسکیم میں اسلامی جب حکومت بانٹ رہی لے سکتے ہوں گے, گنجائش ہے تو لڑکے کی طرف سے نام ڈالنا, بھائی لڑکے کی شادی ہے, ذمہ دار ہے, کام کر رہا ہے, اس کی خودداری سے جو سو مانگنا بھی نہیں چاہ رہا, حکومت مدد کر رہی, حکومت مدد کر سکتی. لڑکوں کے نام سے شادی بیاہ اسکیم کو کنورٹ کرنا, لڑکوں کی طرف سے اپلیکیشن ہونا, تاکہ لڑکیوں کو کب تک مجبور کر کے بتائیں گے. دوسرا اور ایک چیز یہ ہے ہمارے عبدالعلیم بھائی کہ یہ جو شادی خانوں کا مسئلہ ہے, کئی سوسائٹیاں دیکھ رہے ہیں اپن, اخباروں میں آ رہا, سوشل میڈیا پہ آ رہا, جا کے دوستوں کام کر رہے ہیں بھائی شادی میں ہونا. جتنے بڑے بڑے شادی خانے ہیں دن میں صبح 7 بجے سے لے کے شام کے 4 بجے تک خالی رہتے. جا کے اپنے ذمہ داراں جو چاہ رہے ہیں قوم کے اندر جو سو شادیاں سستے ہونا, سیدھے سادے ہونا, یہ بڑے بڑے شادی خانے والوں کو جا کے بات کرنا, بات کر کے بولنا بھائی دن کا وقت تو آپ کا خالی ہے نا, ہم 1-2 لوگوں کی شادی کر لیتے. تو ایسے ذمہ دار آ کے دن کے وقت میں شادی خانے والوں کو, رات میں تو کرایہ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کے شادی خانے رات کے واسطے تو مل جاتے ہیں ان کو. دن میں جو وقت خالی ہے بھائی 20,000 لے لو, 50,000 لے لو, 1-2 شادیاں کر لیتے, چھوٹا ارینجمنٹ کر دو, 50 لوگ 100 لوگوں کی شادی کی بات کر لے کے دن کے وقت میں شادی خانے استعمال کر لینا. یہ جتنے جو اپنے مستحق لوگ ہیں ان لوگ بھی خوش, ارے بھائی چلو اچھے بڑی شادی خانے میں جو سو دعوت ہو گئی, کم پیسے میں ہو گئی. اور ایک کام یہ کر سکتے, بڑا شادی خانہ ہے, 3 لاکھ روپے کرایہ ہے, 2.5 لاکھ روپے کرایہ ہے, صبح سے لے کے شام تک بات کر لینا آرگنائزیشن 2 لاکھ 2.5 لاکھ میں کر لے کے ایک دن میں بھائی 4 گھنٹے کی شادی, 4 گھنٹے آئے, ان کے مہمان 100 آدمی 50 آدمی کھائے چلے گئے, ان کے پھر دوپہر میں آئے, ان کے پھر شام میں آئے, ہر ایک کم سے 50 ہزار روپے لے لیے. ایسا ایک دن کا بڑا شادی خانہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 1.5 لاکھ کا بات کر کے 3 4 شادیاں کر سکتے 4 گھنٹے میں. صحیح بات ہے. اب ایک شادی خانے والوں کو دیکھ کے خوشی ہوئی, پرسوں انہوں کیا کرے, جو لوگ سنت کے مطابق شادی کریں گے میرا شادی خانہ فری بولے, کتنی اچھی بات ہے. ایسے لوگ آگے بڑھنا یا پیکج بنانا, بھائی جو لوگ سنت کے مطابق شادی کریں گے فلاں شادی خانے میں صرف اتنے 1000 روپے میں کر دیا جائے گا کھانے کے ساتھ. اور بہت مبارکبادی ہے, ایسے کچھ مسجداں ہیں فی الحال اس وقت میں حیدرآباد میں جو لوگوں کو شادی کے لیے لوگوں کو وہیں پر کھانے کا ارینجمنٹ بھی کر دیتے, جس میں سب سے نمبر 1 اگر بولوں تو میں عالیہ مسجد ہیبٹس کی نیچے سیلار میں ہمیشہ ارینجمنٹ ہوتا, وہاں لوگ کھانے کے لوگ حلیم بنا کے لا لیتے, ایسی بنا لیتے. سیلار میں لیڈیز کا بھی ارینجمنٹ ہے بیٹھنے کا, جینٹس کا بھی ارینجمنٹ ہے. کتنا بڑا فائدہ ہو رہا, کتنے بڑے فضول خرچی سے بچ رہے لوگ. یہاں پرانے شہر میں اگر لوگ کرنا ہے تو ہمارے صدر صاحب ہے محمود صاحب, میں بھی اس مسجد کا ذمہ دار ہوں, انہوں بھی ایک بڑا کارنامہ کرے ہوئے. یہاں کلیانی نیوب دوڑی میں مسجد قطب شاہی ہے, وہاں پر بھی فرسٹ فلور کے لیے ایک پورا ہال بنا دیے, لیڈیز کے لیے بیٹھنے کا ارینجمنٹ, نیچے جینٹس کا بیٹھنے کا ارینجمنٹ, کھانا کھا لو, حلیم کھا لو, چائے پی لو. بس مسجد کے لیے صاف صفائی وغیرہ کا مینٹیننس کے جو پیسے دینا دے لو, شادی کر کے چلے آؤ. عزیزہ مسجد میں بھی ارینجمنٹ رہتا مہدی پٹنم کی. تو ایسے بڑے بڑے مساجد والے ذمہ داراں بھی جو سو اٹھنا, تاکہ جو سو ایک ایک کرے تو کچھ ہوتا نا بھائی. صحیح بات ہے مولانا صاحب آپ کی. تو یہ کیا ہے, مساجد بھی کام کرنا, شادی خانے والے بھی کام کرنا, ادارے والے بھی کام کرنا, لڑکیوں کو چھوڑ کے لڑکوں کو جو سو
मदद करने का कॉन्सेप्ट आना, तो जाके माशरे में सुधार आता। खाली बयान चल रहा, अखबार में फोटो चल रही, कुछ हो गया, केस किस्सा कहानियां, सही बात है। फिर जो सो बात आ जाती है। असर में निकाह कर रहे, दूल्हा आ रहा 12:30 बजे, एक और साहब को तो 11:30 बीपी लो हो गया, उनको हॉस्पिटल को ले गए, तो जरा दूल्हे को थोड़ा नहीं, गलती अपनी है, अपन जो खाने के यहाँ से मुंतजिर रहते, समझ रहे हैं। पहले के जमाने में, आज से 15-20 साल पहले वलीमे की दावत है तो बहुत बड़ी बात थी, सही बात है, समझ रहे हैं। आइसक्रीम, चाय, करी पफ चलता था पहले। सही अब बात है, महीने में जो सो 8-8, 10-10 रुखे हैं घर में, सही बात है, खा लेने के बाद एक जगह फिर दूसरी जगह खाने की फिर एक बेचैनी है। सही बात है, मुबारकबादी देगी, निकल जाना अपना टाइम टेबल अपना, और फिर 11:30 को नौशा आएंगे, 12 बजे आएंगे, खाना रात के 1 बजे 1:30 बजे खा रहे हैं, फजर की नमाज हो रही। सही बात। हाँ, फजर की नमाज जरूरी है या वो एक टाइम का खाना खाना जरूरी है? और वो नहीं। रात के टाइम का खाना, वो तेल के खाने, कैसा चीजा बन रही। हाँ, पत्ता गोभी आ रही है, सेहत के वास्ते पत्ता गोभी निजाम की डिशों में से एक है, मसाले के साथ खाने। पत्ता गोभी में लाल कलर पीला कलर मार के ला रहे हैं, क्या फायदा? सही बात है, सही बात। खाली रंगीन कर दिए चीज। हाँ, सेहत का फिक्र नहीं, खाने के टाइम की फिक्र नहीं, फिर खास सुबह के फजर की नमाज की जो सो फिक्र नहीं है। दूल्हों की भी एक अच्छी ख्वाहिश हो गई, मेन टेबल पे कहते साबित बकरा रहना, कहते हैं साहब। और रहने दो, खा लो, खाना है तो जो सो अपने अल्लाह ताला दिया तो इससे साबित खा ले दो। लगाता कहते दूल्हा ले तो अच्छा। लगाता कहते बोल साहब। अच्छा, सही, पहले- नहीं, परवाजा चले। पहले झगड़े होते थे, साले साहब बहनोई साहब को चमचे से मिठा नहीं खिला के खाना शुरू नहीं करे तो झगड़ा होता था। हाँ, तो जैसा मॉडर्न जमाना होते जा रहा वैसे झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह महफूज रखे अल्लाह शर से। ठीक है, बोलता घर के अच्छा बड़े, माशाल्लाह। हाँ, घर के बड़े अगर डिसीजन ले लिए ना, हाँ। ये सब चीजा नहीं होते भाई मेरे, ठीक, बड़े इन्वॉल्व है। सही बात है। ठीक है मोल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे जवाब दे दो। ठीक है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।